Okay, game 3 decision. Midaog sa game 1 ang team nila ni Brad, Jimboy o ni Aning. O mibaws ang team nila ni Boss John Tox. Nila Tisoy o ni Sammy. Okay, decision. Game 3. Brad, Boss John Tox oh. Kusog ng tira Boss John Tox, maguros na. Ay Tisoy. Lubag na sa do. Pero wa kasod mga birds. 1-0 na, 1-0. Servisyo Jimboy. Out ball, out. 2-0, 2-0. 2-0. Servisyo Jimboy. Dapat kamang Sami. Out ball. 3-0 na, 3-0. 3-0 run in favor of team nila ni Jimboy, Aning o ni Brad. Servisyo Jimboy. Brad. Allah. Gigang Brad ah. Wagwalhon mas Brad. Tira spikas, spikes and spikas. Ngiga. 4-0 na. Sami, Aning. Sami again. Sami. Boss John Tox. Boss John Tox. Answer by Jimboy. John Tox again. Awas si Aning. Quatro 0 mga birds ha, 4-0. Para uno ni, para uno. Servisyo Sami. Score, 4. Sige lang ito. Atos tarbawan, tunga. Ako ba naman eh? Servisyo Sami. Wala din lang. Awan na kada titiro. Hala! Apit na mapahon ni Bustoni o ni Mama Marcilia. Agoy, Jimboy ay. $3-4 Hinay-hinay gukod. Para usa na lang ligas. Kinsa kay mudaog ani? Load. Minum ron. Dali ini ron. Mudaog ani, jersey na sad, o di ba bugas? Hindi mo daw atong jersey bugas. Sami. Brad, maruog tira ni Brad. Bright magaling mudag tira Brad. Maruog tinirahan. Tungod na siya sapatos pink ba? Igualis 4 na. Ay, Sami boy. Ano? Sumablay si Sami boy mga birds. Servisyo Brad. Ay, Sami. Kalukat og passport bulag Sami. 5-4. 4-5 na mga birds. Kini para sa servisyo Brad. Subay linya, Boss John Tox. Sami, ayan. Jimboy. Lagi side ka na tira Jimboy. Ay bang, itisoy. Bahogs Boss John Tox. Sabi Aning, Boss John Tox again. Ala, siga matay. Lagi dipinsa. Buhag kay gan. Size 4. Bubag yung bahis pacukan. Size 4 ha, size 4. Doharay labaw. Kumbati Boss John Tox. Servisyo Brad.
Kita tuklo ni. Bantay, hilamos si Boss Juntox. Hilamos. Tisoy. Kaya bula tuhan na. Eh! Out. Tara bula bula. Double boss. 05. Servisyo Dalibing Legion. Juntox Cabreros. Boss Tisoy again. Two shot combination. Ay, inside kayo. Bang! Lami na kay diri. Lami na kay Boss Juntox. 4, 5 size na, 5 size. Di ba ko bali? Oh, maray how sa surplus. Double di gamit busing lagi. Kala single na. Servisyo 5 size. Servisyo Juntox Dalisard. Boss Juntox. Yay! Dara. Out agad ran. Lami ana ni Boss Juntox. Sikit na. Iguali size na. Kini. Murag man ni. Gaya bulay, kondisyon na kay Boss Juntox. Iguali size. Boss Juntox. Ilang purnas. Bang! Ugkab, corner. Corner shot. Pasok, bullseye ni Sammy Boy. Wala. Draw single. Nalabaw na ko sa kapuntos. Ang team ni Dalibing Legion. Juntox Dalisard Cabreros. La. Side out. City size mga birds ha. City size. Labaw ko sa dire ang team ng Boss Juntox. Okay, back to the ball game. Servisyo Aning. City size Juntox. Okay, Boss Juntox. Bang. City size ha, city size. Compra na marbig t-shirt to. Sige. Compra na marbig t-shirt. Servisyo Tisoy. Aning to Tisoy. La. Iha. 8 size, last 4 na. La kaya Tisoy. Sukul je no? Maruag. Inside. 8 size ha, 8 size. Wala ka dito. Ha? Inalang ba yun? Ano na gagawin bunta? Butaw? Mo gani ana si abot yung guto bulas. Servisyo Jimboy. Di yadto ayo way tawa. La. Uha pa. Uma adto ka. Likit mo Juntox. Kana. La. Kuyos gitukmod naman ani. Aga naganding. City 8. Butaw dito. Wala dito. Hapon wala. Servisyo. Marbe sige pa. Para igualis. Ayo, patron gid din ulit. Igualis. Mababot deliver sa Na? Igualis 8 na. Ay, sige boss. Sige ako na nagsige ko sa ala. Igualis 8. Last 4. Babode. Nagpo mo kayo. Servisyo Jimboy. Juntox. La. Tisoy atras. Ayay! Tabang! Mananabang! Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mapalitan ninyo ha sa newly open diha sa Kansuhong Talisay branch.
Hala, 9-8 na. Servisyo. Sami. Last 3 na. Boss Juntox. Bahog. La, Tisoy. Ay! Tabang! Barog kay way nakakita, Boss Tisoy. Way nakakita, Boss Tisoy, barog. 9-8 ha, 9-8. Servisyo, Brad. Tisoy, Jimboy, Sami. Sami again, Sagang. Upsan ka na, oy. Ah! Allah, na inside, gidayban Jimboy. Nice play coming from Jimboy Nebraska. Iguales 9-9 all. Jami. Aning lah. To dari skill si Boss Juntox. Kuha. Gi, burak. Sami boy. Overhead. Pikas. Lah. Grabe Jimboy yo. Lah, wala build to build action na mga words. Nagkaputukan na. Nawag tayo. Bila-bila sa slide pa yan. Woo! Ah, malasa oy. Mustisay. Mustisay. Alasa oy. Woo! Alegria. Noy BGs, Noy BGs. Okay, back to the ball game. Servisyo, Brad. Gis, 9 na. Aning. Ayay. 11. Last ball. 9-11. Pogong. Servisyo, Brad. Allah! Pasok! Noibi siya. Trailing pa rin. Buhay pa ang team ng Tisoy. Sami. Lah, ug mikalit lang kamingaw. Lah. Iyay. Out yun. Out yun. Gis 11. Servisyo Tisoy. Tisoy nakatungkod. Kuha pa Jimboy na absan oy. Lalala Juntox. Wangaw. Nasa biba, nakalabok yung nigmayo rin, nakabunas mo Juntox. Lah. Igay. Boss Juntox ay the living legend. Grabe gipakita mga boards. Gitayo. Gitayo pag-irasunan ka nagmayo mo Juntox eh. La. Ayaw Juntox eh. Servisyo Tisoy. One amay sound tong servisyo Tisoy. Lah, suhod pa ng bunal Juntox. Tisoy, umirin. Lah, rilinga ni. Kinsa kayo tagakan na niron. Tuk, marua. Lah, daog yun. Agay, daog yun sa Tisoy. Juntox sa daog yun sa Juntox. Congrats, Juntox, Tisoy, og niya
Sami.